नमस्कार बंधु माने चलित वर्ष जून 11 तारिख रे पड़ुअछि पवित्र ज्येष्ठ पूर्णिमा बा देवस्नान पूर्णिमा। तो एही दिन शुभ संजोग बनुअछि आपण घरर एही जगार एक मुठी लुण रखि दियंतु, राताराती मालामाल होई जिवे। आज आमे आपणंकु कहिबु लुणर एक चमत्कारी उपाय विषय रे, जहा आपणंक जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन आनी परिबो। एही भिडियोटी आपणंक पई अत्यंत लाभदायक हेबो, सेथिपई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे बंधुगण, वैज्ञानिक दृष्टिकोणरू लुण केवल रासायनिक पदार्थ अटे, मात्र जदि आमे आमर हिंदू शास्त्र और मुनि ऋषि मानकर वक्तव्य को देखिबा, तेबे लुण हेउछि समुद्रर बीर्ज्य। आपण माने जानती जे माँ लक्ष्मी हेउछंती समुद्र देवंकर कन्या। तेबे आजि मु आपणंकु लुणर एपरि एक चमत्कारी उपाय विषय रे कहिबी, जाहाकु जानि सारिबा परे आपण सेही सब उपाय गुड़िक निजर जीवन रे व्यवहार करिबा परे आपण जीवन रे केउठारे भी असफल हेबे नाही। आपण जेउ भी कार्य करिबे सेथिरे निश्चित भावरे सफलता प्राप्त करिबे। एही उपाय गुड़िकु जीवन रे व्यवहार करिबा द्वारा आपणंक जीवन रे केबे भी धनर अभाव हेबो नाही। जदि आपणंक घरे कोनोसी व्यक्ति को बेमार लागी रहउछि, घरे सर्वदा अशांतिर वातावरण सृष्टि हेउछि, प्रत्येक सदस्यंक भितरे मनांतर मतांतर हेउछि, आपण ऋण कर्जरे बुड़ी रहिछंती, चाकरी क्षेत्र रे आपणंकु पदोन्नति मिलु नाही, किंबा समस्त जगारे आपणंकु समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पड़ुछि, तेबे एही उपाय पालन करिबा द्वारा आगकु आसुथिबा समस्त कष्टरू आपण रक्षा पाई परिबे। से समस्त समस्या आपणंकर समाधान होई जिवो। आपण मानंकु लागु थाई पारे जे लुण गोटिए साधारण जिनिस, मात्र बंधु माने लुण भितरे एपरि एक चमत्कारी शक्ति रहिछि, जाहाकु कि प्रत्येक व्यक्ति जानि न थांती। जदि आपण एही चमत्कारी शक्ति विषय रे जानि जांती, तेबे जीवन रे आपण केबे भी धनर अभाव रे सम्मुखीन हेबे नाही। आपण माने जानती आम स्वास्थ्य उपरे भी लुणर केते महत्व रहिछि। जदि आम खाद्य रे लुणर मात्रा अधिक होई जाए, तेबे मध्य असुविधा होई थाए, एवं जदि आम खाद्य रे लुणर मात्रा कम होई जाए, तेबे मध्य असुविधा होई थाए। एहार अर्थ हेला लुण आमको जीवन देई पारे आउ जीवन नेई भी पारे। बंधुगण, मनुष्य जीवन रे सबु कथार संतुलन रहिबा काहेकि महत्वपूर्ण अटे, एहा आमको लुण ठारू शिखिबा उचित। हाँ बंधुगण, लुण ठारू आमे संतुलन जीवनर पाठ पढ़ी परिबा। जेमिति आमर खाद्य रे लुणर कौन महत्व रहिछि, एहा तो आमे समस्ते भल भावरे जानिछु, एवं एहा भी जानिछंती कि खाद्य सह्य मात्रा रे ही लुण पका जाए, तेबे जाई एही खाद्य रे स्वाद आसी थाई। खाद्य रे आवश्यकता ठारू कम किंबा अधिक लुण पकाइबा द्वारा खाद्यर स्वाद खराब होई जाय थाए। एहा सहित भी स्वास्थ्य दृष्टिकोणरू भी हानिकारक होई थाए। सेहीपरि आमर जीवन रे भी किछि महत्वपूर्ण वस्तुर कमी किंबा अधिक भी कोनोसी भी सुख आनी पारि न थाए, बरं हानिकारक होई थाए। जदि विज्ञानर कथा कहिबा तो लुण आमर शरीर पई अत्यंत आवश्यक अटे। आमर मस्तिष्कर स्वास्थ्य पई भी लुण अत्यंत आवश्यक अटे। सेही प्रकार रे ज्योतिष शास्त्र रे भी लुणर साधारण महत्व कुहा जाई अछि। लुण आमर खाद्यर स्वाद बढ़ाइबार काम तो करि थाए, ता सहित आम जीवन रे भी सकारात्मकता आनिबारे भी काम करि थाए। ज्योतिष शास्त्र रे लुण विषय रे किछि एमिति उपाय कुहा जाइछि, जाहा द्वारा आमे आमर जीवनर प्रत्येकटी समस्यार समाधान पाई परिबा। मात्र एक चुटकी रे लुणर एते क्षमता रही थाए कि आमको गरीबरू राजा मध्य बनाई पारे। बंधुगण,
ଆଜି ଆମେ ଲୁଣର କିଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହିଁ କେତେକ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହିସବୁ କଥା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଆପଣ ବି ଲୁଣର ଏହି ଉପାୟକୁ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଲୁଣ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ଭଣ୍ଡାର ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଘରର ଚାରିକୋଣରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଲୁଣ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଅବଶ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ପୋଛାର ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇ ଘରର ପୋଛା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପୁରା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଲେଶ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତ ଆପଣ ଲୁଣର ଏହି ଉପାୟ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଗାଧୁଆ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ହୋଇଥାଏ, ତ ତାହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପୁରା ପରିବାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅଚାନକ ବେମାରୀରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଘରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ଉପାୟ କୁହାଯାଇଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗାଧୁଆ ଘରେ ଏକ କାଚର ପାତ୍ରରେ ଲୁଣ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଲୁଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକତା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆମ ଘରର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସେହି ଜାଗା ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଲୁଣକୁ ବାନ୍ଧି କରି ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୁଣର ସକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ କୁଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ଘରର ରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଘରର ବଡ଼ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନଜର ଉତାରିବାର ଦେଖିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୁଣର ବି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଲୁଣ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରରୁ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ନଜର ଲାଗିଥାଏ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଗାଧୋଇବା ପାଣିରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଲୁଣ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁର କୁପ୍ରଭାବକୁ ବି ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣିରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ସେଥିରେ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇକରି ଶୋଇଲେ ସବୁ ଖରାପ ଶକ୍ତି ଯାହା ରାତିରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷରୁ ବି ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସର୍ବଦା ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲାଗି ରହୁଥାଏ, ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଥାଏ, ତ ବିଟ ଲୁଣ ବା ସନ୍ଧିବ ଲବଣ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ। ପତି ପତ୍ନୀ ନିଜର ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ସନ୍ଧିବ ଲବଣ ଭରି କରି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରୁ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଘରେ ଖୁସି ଆଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଲୁଣର ଉପଯୋଗକୁ ନେଇ କିଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପ୍ରଥମରେ, ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭୁଲରେ ବି ଲୁଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଲୁଣକୁ କେବେ ବି କାହାର ହାତରେ ସିଧା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ତାର ଥାଳିରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଆମର ବାଦବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ତୃତୀୟରେ, ଲୁଣକୁ କେବେ ବି ଷ୍ଟିଲ୍ କିମ୍ବା ଲୁହା ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୁଣ ଶନିଙ୍କର ଧାତୁ ଅଟେ ଏବଂ ଲୁଣ ଉପରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତି କେବେ ବି ଶୁଭ ମନାଯାଏ ନାହିଁ।
लुण को लुहार पात्र रे रखिबा द्वारा घरे क्लेश बढ़ी थाए एवं दुख दारिद्रता आसी थाए। एथिपाई एमिति करंतु नाही। लुण को सर्वदा काच पात्र रे ही रखंतु। बंधुगण, जदि एही भिडियोटी आपणंकु भल लागि थाए भिडियोटी को लाइक करी आम चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। धन्यवाद।